I'm not in a mood. Okay. Aury, kurwa, bym wypierdolił wszystko łącznie z telewizorem z tego hotelu. I'm sorry, I don't understand you. Wypierdalam z tego miasta. Kurwa mać. Co to za kurwa porządek? Kurwa w mieście. Wypierdalam. Wypierdalam. Swoich kurwa braci zabieraj gwałcicieli, kurwa ścikak, rozumiesz? Wypierdalam tam ludzie, kurwa jebane, z tego kraju, kurwa, przemętnicy kobiet, kurwy i pizdy jebane, czarny murzynie. Pierdol swoich braci, a nie białych, rozumiesz? Pierdol. Poza ich ja pierdolę z więzienia, rozumiesz? Okay? No okej. No okay? No okej. No okej. Call my family, another case. I will kurwa rozpierdolę ten phone. 3 phones and kurwa 20 people coming here. Rozpierdalaję was z kalasznikowi. Understand? Pizdo jebana, a spróbuj mnie dać underground. You'll be killed. Killed will be. All of you will be killed. All of you by Saszka. Wypierdalać, kurwy jebane. Zajmijcie się kurwami czarnymi. Kurwami czarnymi się zajmijcie. Kurwami kurwa. Czarnymi kurwami. Murzynami kurwy. Murzyńskie kurwy gwałciciele kobiet. Ja wam dam kurwa za gwałcenie po miastach. Kurwy jebane. Tak kurwa. What are you upset about? Kurwa. To se przetłumacz te różki. We don't speak Za their dużo language. kurwa. Can you speak English? Czarnuchy kurwa gwałcą. Rozumiesz? I się zaskoczy, czy nie potrzebują. I don't understand you, kurwa mać. Black lives, kurwa, matter? Matter, kurwa mać. Podzielić się z white, kurwa, people, kurwy jebane. Czciciele kurwa, jebańcy, kurwa. Jak was wezmę, kurwa, z Białorusi, to was rozpierdolą w tym mieście. Łącznie, kurwa, Meksyk wam zrobią, kurwa, i z Brazylii, kurwy jebane. Gwałciciele, kurwa, i się... Nawet nie próbuj tu posłuchać, bo cię rozpierdoli, pójdziesz. A dotkniesz mnie, kurwa, mać, a dotkniesz mnie, połamią ci nogi, kurwa, we własnym domu, pizdo. A ty też spróbuj, to cię rozpierdolę. Chcesz na solo? To dawaj sam na sam, kurwo jebana. Chcesz być kurwą jak czarnuchy? Rozpierdolić, kurwa, czarnuchów. Wypierdala z tego miasta, musisz tak rozpierdolę. Rozpierdolę każdego, kurwa, gwałciciela. Nie straszy. Wypierdalać. Chcesz zjechać z tego. Let's go. Nie próbuj mnie łapać, to jest z tyłu. Jak złapać z tyłu, to załapanie z tyłu, kurwa, ruszty was zgniotą. Będzie to rozpierdolenie. Lecie nie próbuj. Weź się kurwa bilet do tego pokoju, rozpierdolił to się drzwi. Do you not have the key? Nie mam! Do you need the key? Need the key. Do you speak any English so we can try to help you? I understand you're upset, but we're trying to help English, but I am not from England. you. Okay. Can you understand us at all? Can we try to have a conversation here? No, Okay. I am not in a mood. Okay. Aury kurwa bym wypierdolił wszystko łącznie z telewizorem z tego hotelu. I'm sorry, I don't understand you. Wypierdalam z tego miasta. Can- Kurwa mać. Co to za kurwa porządek? Kurwa w mieście. Wypierdalaj. Wypierdalaj. Roll over. Stop resisting. You're under arrest. Stop resisting. You're gonna get tased if you don't stop. Nie naciskaj mi na twarz. Roll over. Roll over, dude. You're gonna get tased if you don't stop. Ferrari. Roll over. Okej. Zostaw moją twarz. Nie naciskaj mi na twarz. Nie naciskaj mi na twarz i na szyję. Stop resisting. Put your hand behind your back. I have back in my hand. I got him. I have back in my hand. Roll over this way. Tuck your knee. Tuck your knee. Go, Mr. Ferrari. Sit up. Now sit up. Does it feel? All right, I'm gonna help you up, all right? Give me my up, my All right, we got you. I'll give on you. my headache. You got it. Pills. You got it.
You got it. We'll take this first. They might be. Oh yeah, Thomas. Have it searching. You got a flashlight, Mr. Ferrari? Okay. Bert, when we're done here, can you get pictures of the window and all that? I can do that. Are you recording? I am recording. And But then we'll see if we can get a key to sure you're gonna be out of here. So Okay. Zacisnąć za bardzo prawą kajdankę, bo ciśniesz po kości. All five, we do. We can take it. hands somewhere. That's all it comes. Is on the inside? Okay, 10-4. Okay. Yes, inside. All right, got you. Got you. Appreciate that. Are you kidding me? Get that some drum and everything. No. Yes, sir. How about resisting? Well, that's a crime if we don't have an underlying offense, if they don't want to pursue charges. They ain't gonna leave. They want to leave. They won't leave. No, they're gonna pursue charges. They have. He originally said they'll decide tomorrow, and Thomas says that's not going to work. So they're trying to talk to whoever on the phone right now. So. Okay. All right, I am clear left. Yeah, dude, it's getting close. That's gloves. Want me to do it? Wallet, leave my wallet inside my pocket. Well, unfortunately, you don't call the shots here, buddy. What? Oh, now you understand, man. Speak English. We have been this whole time. You're the one yelling at us. Yeah, it's a pen on the inside pocket. All right, sir. Watch your head. Za mocno zaciśnięta jest ta kajdanka. Get in the car. This is audio, video recorded. Rozluźnij tą kajdankę, rozumiesz, bo mi zaciska za mocno kość, rozumiesz? I'm gonna put Bo your cię seat- kurwa prawnicy I'll put rozwalą. your seatbelt on you, sir, okay? Yes, sir. They might not want to press charges, so we gotta wait. You good? Oh, yeah, I'm good. Oh, yeah. There's a flashlight in the car. I'll leave it out there. Is this it? No. Probably charges.